अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाय हाय हाय, ये मज़े में नहीं होता बंदा इस वक्त, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे हस्बैंड्स को तनख्वाह देर से मिलती है, 5 तारीख तक आती है तनख्वाह, और ये जो कड़ा वक्त है, महीने का आखिरी वक्त या दूसरे महीने की शुरुआत, ये बड़ा संगदिल होता है, बड़ा कठिन होता है। देखिए ना, आप अपने बच्चों को देख रहे हो तो सबसे पहले आपकी नज़र वहीं जाती है, अपनी ख्वाहिशात, अपने दिल की जो वो कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ, वो तो आप मार सकते हैं, लेकिन आप अपनी औलाद के दिल की खुशियाँ नहीं मार सकते। वो कह देना अगर ये खिलौना इतना अच्छा है, मुझे चाहिए। अब देखिए कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है, गुड़िया चाहिए होती है, लड़कों को गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। तो ये मतलब वो पूरे महीने से आस लगा के बैठे होते हैं कि अगले महीने जो है वो बजट निकलेगा, हमारे खिलौनों के लिए लाजमी बजट निकलेगा। तो माँ बाप को बड़ा अपना दिल मारना पड़ता है उनके लिए, मगर जैसे ही पैसे हाथ में आते हैं तो सबसे पहले अम्मा या अब्बा का ये काम होता है कि वो बच्चे की ख्वाहिश पूरी करें, यानी वो उनको वो खिलौना दिलाएं जिस पे उन्होंने पूरी महीने टिकटिकी बांध के नज़र टिका के रखी हुई थी। बहरहाल वो लोग जो जिनको माशाल्लाह हर तरह के खिलौने मयसर हैं, वो बहुत लकी होते हैं। 4 करोड़ का तो यहाँ एक घर आ जाएगा अच्छा खासा, हम बारबी डॉल का क्या करेंगे। अच्छा, अगर आप अपने किचन पे जाएं और जब हम शॉपिंग की बात करें और आप अपने पतीलों पे नज़र डालेंगे तो किसी का हैंडल टूटा हुआ है, किसी का ढक्कन टूटा हुआ है, किसी के बहुत ज़्यादा जो है वो काली क्या कहते हैं उसे, देगची के नीचे की चीज़ को क्या कहते हैं, पेंदा जो है वो बहुत ही कोई काला हुआ होता है, लेकिन आप देखते ही रह जाते हैं। हालांकि उसमें आप खाना पकाते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके मियाँ ससुराल वालों के सबके लिए खाना पकाते हैं, मगर वो सबसे इग्नोरेंस के लिए होते हैं। उसको मांझ कितने सालों से जहेज के बर्तन चला रही होती हैं आप। और अगर कहीं एक्स्ट्रा कमेटी खुल गई, कहीं एक्स्ट्रा बर्तन के पैसे निकल आए, तो फौरन सेल का इंतजार करती कि अच्छा फलां जगह सेल लगी है, चलो जाके देगची का सेट तो खरीद लें। या अगर आपके घर में दूसरी देवरानी शादी होके आई है और वो ले आई है देगची का सेट, तो आप खुशी से फूल ही नहीं समाती, शुक्र है हमारे घर में देगची का सेट तो आया। ओहो हो, मतलब मैं तो अगर ऐसी देगची खरीद के रखूँ तो मैं उसे लॉकर में रखूंगी, मैं तो नहीं घर में किचन में एक बाला के हाथ में थमाऊंगी। भाई अरे, जिनके पास इतना पैसा होता है वो किचन में खुद कहाँ जाती हैं? तो फिर सोचिए कौन लेगा इतनी महंगी देगची। मुझे तो लगता है इनका कारोबार ठप हो रहा होगा, कौन खरीदता होगा। और किसी भी गाड़ी में आए, सुजुकी में आए, किसी में, हमें क्या भाई, इतने पैसे आपने महंगी गाड़ी में आने के रखे हुए। बहरहाल जब पैसे बचते हैं तो मेरी ख़वातीन बड़ी मासूम होती हैं, थोड़े बहुत पैसे बचने के बाद उन्होंने अपना फेशियल भी कराना होता है। क्यों कराना होता है? जब फेशियल कराना होता है, ख़ास तौर पे ख़ानदान की शादी होती है 2 दिन बाद, उनको तब ख्याल आता है, ओ हो कुछ भी करके पैसे निकाल के कहीं से भी मैंने तो फेशियल कराने जाना है। पता नहीं, समझ नहीं आती, ये शादी में जाने से पहले, ये दावतों में जाने 2 दिन पहले क्यों याद आता है? उससे पहले स्किन की पता नहीं क्या वाट लगाई हुई होती है। लेकिन ये मैनी पैडी आप सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, क्योंकि भाई हमारा तो यही काम होता है। अगर मैनी पैडी के पैसे नहीं है सैलून जाने के, तो एक अच्छा सा वो तसला होता है या एक छोटी सी टब होता है, वो ले लिया, उसमें शैम्पू वैम्पू डाल लिया, जो घर की हेल्पर है उसको कहा चलो झावे से पैर साफ कर दो, और वो जो ब्रश होता है कपड़े धोने वाला, उससे नाखून साफ कर लो, तो वो घर में ही हम कर लेते हैं। अब छोड़िए ये, हम जो सबसे ज़्यादा, हम पाकिस्तानी जो हैं वो इन चीज़ों पे खर्चे नहीं करते, हम सबसे ज़्यादा खर्चे करते हैं अपनी घरों की शादियों पर। देखा है ना आपने, पूरी जायदादें लुटा दी हैं लोगों ने। ओहो, शादी करना है तो बेटी के लिए, बेटी की शादी है तो चलो जी प्लॉट बेच दो, हाँ वो फिक्स डिपॉजिट्स तोड़वा दो। बेटे की शादी है, अच्छा तो ऐसा करते हैं गाड़ी बेच के जेवर ले लेते हैं, क्योंकि बहू को चढ़ाना होगा ना। तो ये बहुत सारे खर्चे, मुझे लगता है नाजायज़ खर्चे भी हैं, ये हम अपनी शादियों में करते हैं। और कोरोना से थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ है कि थोड़े खर्चे कम हो गए शादियों के, लोगों को कम बुलाना होता है, एक आध ही इवेंट करना होता है। ख़ास तौर पे हमारे सेलिब्रिटीज़ बड़े फ़ायदे में रहे हैं। सब ने, जिसे शायद अगले साल भी करनी थी शादी, उसने कोरोना में ही कर ली कि चलो यार ज़रा सस्ते छूट जाएंगे, फ़ोटो सेशंस करा लिए अच्छे, और हमें फ़ोटो सेशंस देख के ही मज़ा आ गया।
تو سب سے عقل مندی انہوں نے کی وہ پیسے بچا کے رکھے, جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم جائیں گے ہنی مون پہ, یا پھر ہم ان پیسوں سے گھر کا سامان خرید لیں گے یا کوئی گھر خرید لیں گے. کچھ مطلب لائک بہت عقل مندی کے کام کیا ہمارے سیلیبریٹیز نے اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے بہن بھائیوں کی بھی بڑی شادیاں ہوئی ہیں اس کرونا کے دوران. مطلب اس 1.5 سال میں اللہ معاف کرے بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہوا ہے, وہ دکھ کی بات ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں سیلیبریٹی, ان کے بہن بھائی. تو ابھی میں بلال عباس کے بھائی کی ریسنٹلی, مجھے لگا تھا نکاح ہوا, لیکن پھر میں نے ان کو شادی کے جوڑے میں, دلہن کے جوڑے میں دیکھا, ولیمے کی تقریب میں دیکھا, تو یہ اب پوری پراپر شادی ہو گئی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں. لیکن بلال عباس کے چھوٹے بھائی کی پہلے شادی کیوں ہوئی, کیا وجہ ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے, ان کو بلا کے پوچھنا پڑے گا. لیکن اس وقت میں آپ کو پیکیج دکھا رہی ہوں بلال کے تو جی ایک خوبصورت فیملی میں ایک اور بہت ہی حسین بندے کا اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ. مبارک ہم سب کی طرف سے بلال عباس کو, ان کی فیملی کو. اور جی اب کیا ہونے والا ہمارے شو پہ, دیکھیے یہ سب تو قیمتی چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے آپ کی نظر میں, آپ کے پیرنٹس کی نظر میں, مگر ان کی ویلیو, بہت ساری قیمتی چیزیں ایسے ہی پڑی رہتی ہیں, لیکن یہ جو چیزیں میں آج آپ سے شیئر کری ہوں ان کی ویلیو بہت ہوتی ہے زندگی میں. چاہے آپ نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی پہنا ہو, لیکن یہ بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں کیونکہ ایموشنلی آپ ان سے اٹیچ ہوتے ہیں. کیونکہ خاص طور پہ جب آپ کا ایک اہم دن ہوتا ہے تب آپ نے یہ جوڑے پہنے ہوتے ہیں. ہوتا تھا یہ مطلب لائک کپڑا, زیور اور جوتے ہی ہیں, لیکن ان کی ویلیو اس لیے زیادہ ہوتی کیونکہ آپ نے اپنی مین ایونٹ, اپنے مین شادی یا ولیمے پہ اس کو زیب تن کیا ہوتا ہے. ہاں بہت سارے لوگوں نے بڑے مہنگے بنائے, میں بڑی عقل مند رہی, میں نے بڑے ہی سلیقے سے اپنی شادی اور ولیمے کے جوڑے بنائے تھے. مجھے پتا تھا 1-2 دفعہ سے زیادہ میں پہن نہیں پاؤں گی اور ویسے ہی رہیں گے. تو وہاں, اور اس وقت سچی بات ہے اتنے پیسے بھی نہیں تھے, ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکے والے جو ہیں وہ جوڑے بنا کے دیتے ہیں. تو میں نے یہاں سے کہ بڑے پیسے بچائے, مطلب مجھ جیسی اسے ملے گی نہیں, زیوروں میں بھی زیادہ پیسے نہیں خرچ کرائے, کپڑوں میں بھی نہیں, کفایت شار بیوی ہوں نا میں. تو اسی لیے آج بہت ساری سیلیبریٹیز یہاں آئیں گی اور اپنے اہم دن کی وہ جو خاص خزانے ہیں, یعنی یادیں ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے جوڑے, ان کی جیولری جو بھی انہوں نے اپنے اہم ایونٹس میں پہنے وہ لے کر آئیں گی یہاں. گڈ مارننگ پاکستان. چھوٹے سے بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ آپ کی فیوریٹ سیلیبریٹیز کی قیمتی چیزیں دیکھنے کے لیے. اتنی ساری قیمتی چیزوں سے پروگرام شروع کیا ہے, وہ قیمتی چیزیں جو آپ کے لیے بھی قیمتی ہیں. مجھے پتا ہے ململ کے کپڑے میں باندھ کے کہیں 2 چھتی پہ چڑھایا ہوا ہے, کبھی کھول کے دیکھیے کیا حال ہے اس کا. گڈ مارننگ پاکستان.